Guys, November 1, 2025, Cagayan de Oro Gardens. Usa sa mga memorial gardens dire sa Cagayan de Oro City, guys, nga dili pa crowded. Ug niani sa mabutang, guys, sa uptown. Away from the city. Dapit na sa hill, guys, going Lumbia, Cagayan de Oro City, katong former airport sa Cagayan de Oro. O karon, guys, tungod kay niaman diri namutang among mga loved ones from Cagayan de Oro City, November 1 pa lang, guys, nagsayo mi para di pa kayo busy nya, di pa po kay tanto init. O karon, guys, pasulod na ko. Gikan sa gate, guys, katong pa right side, guys, mo agay ito. Kini among area dapit, guys, dire sa left side. Wara rani mag 1/4 sa whole Cagayan de Oro Gardens, guys. Ug karon kay November 1 pa man, guys, dili pagid kaayo. Daghan tao. Ug nakoy timailhan dire, guys, although once a year or twice a year may mabisita. Pag sulod sa gate, guys, pag left side na ikahoy, mo na ni. Mo na ni karon, guys, sibalan na nako, guys. Okay, kit ana, guys, oh. Yan na, 5 ni among labuan sila, guys. Upat ang akong brothers and sisters, usa ang akong sister-in-law. O karon, guys, start na may og lighting of candles. Okay, guys. May start na may light of candles. Yan na, guys. Okay, guys. Lighting of candles kami. Nag-start may siya ni Pilipitis niya ra. Okay, guys, after lighting of candles, mag-pray nami kay mo kay pag-abot sa among sister-in-law ang iyang mga kids, guys, akong mga nephews. Mag-initiate sila og prayer. Katong prayer gyud, guys, nga pang All Souls Day, All Saints Day, and All Souls Day. Ang karon, guys, na human naman og prayer, na human naman light og candles. Mo posting na po, guys. Okay, guys, hapon po pangkon. This way. Karon, guys, na po do yung right side, guys, muna ang Air Force. Oh, group picture na yun, guys. Okay. Group picture kay unexpected. Ang among pagkita diri, guys. Almost 5 years sa pumiyo magkitaan nila, guys. Nagsapon lang ini karon. November 1, 8 AM. Okay, posing. 1, 2, 3. Smile. O karon, guys, after the lighting of candles, prayer for the souls, and posing, manamilit na pod mi, guys, sa among mga kalag nga nakabisita mi, guys, sa ila nga ang kalag nga buhi nakabisita sa mga kalag pod nga tuanas lain kalibutan. Gitawag nila, guys, na souls in heaven. O karon, guys, kaya nahuman naman may prayers, may nahinay na po may uli. O karon, guys, may nahinay na po uli. Ay mag-prepare na po may dito o humba, chicken and pork adobo plus gamay ng wine. Para
na maho ang mga kalag na espiritu o ang mga kalag na buhay may pakals. Karon, before may muli guys, maposing sa ako. Kaya mo naman gini guys. Okay guys, thank you for watching. God bless.